किड्स, ये क्या है? कलर्स। दीज आर कलर्स। क्या है ये? कलर्स। ये कलर्स हैं। तो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं आपको पता है? आज हम अल्फ़ाबेट सीखेंगे। मिसिंग एंड नॉन मिसिंग अल्फ़ाबेट सीखेंगे। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए। पहले कलर्स नेम जान लेते हैं। क्या जानेंगे बच्चों? पहले कलर्स नेम जानते हैं। ये जैसा कि आपको पता है, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। पहले हम यूज करेंगे रेड कलर। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? रेड कलर। ए for aeroplane. A for aeroplane. A for aeroplane. A for apple. A orange color. A के बाद क्या आता है? B. B for boy. B for boy. Yellow color. F. F for fine. F for fine. F for fine. G for girl. G for girl. M for moon. M for mango. M for moon. K for kite. K for kite. H for hand. S for sun. S for sun. Yellow color. S for sun. L for lion. L for Lord. L for lion. Y for young. Y for young. N for night. N for night. N for night. Night means रात. N for night. C for cucumber. C for cucumber. C for cucumber. P for peace. P for peace. P for people. P for peace. D for dinosaur. D for क्या होता है बच्चों? D for dinosaur. R for run. R for run. Run means दौड़ना. Run means क्या होता है? दौड़ना.
E. E for eagle. E for eagle. I for eyes. O for owl. T for tight. T for tiger. T for tight. V. V for van. V for van. V for van क्या होता है? V for van. तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो.